Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fidel Sarun Yasmin. Today I'm going to explain connectives, cause and effects, conditions, and contrast. So, first of all, what is adverb clause? Adverb clauses are groups of words that word like adverbs. They help explain when, why, how, or under what condition something happens. Connectives are used to link these ideas clearly in a sentence. Adverb clause itu kumpulan kata yang menjelaskan alasan, waktu, atau kondisi sesuatu kejadian. Biasanya menggunakan kata penghubung atau connective supaya menghubungkan antara kalimat yang satu menjadi kalimat satu dengan kalimat lainnya. Yang kedua, connectives of cause and effect. These connectives show a reason and its result. Words like so that, in order to, because, and as a result help explain why something is done or happens. Connectives jenis ini menjelaskan kenapa sesuatu terjadi dan apa akibatnya. Misalnya seperti so that atau because itu menunjukkan tujuan atau penyebab dari suatu tindakan. Yang pertama adalah so that. So that is used to show purpose. It is followed by a subject and a modal verb like can or will. In informal speaking, that is often left out. So that dipakai untuk menunjukkan tujuan. Biasanya diikuti oleh subjek dan kata kerja bantu. Dalam obrolan sehari-hari atau informal, kata that biasanya sering dihilangkan atau tidak digunakan. Yang kedua adalah in order to or in order that. These are formal ways to express purpose. In order to is followed by a verb, while in order that is followed by a subject and verb. In order to dan in order that biasanya juga untuk menyatakan tujuan. Namun, biasanya dipakai di situasi yang lebih resmi atau formal. Strukturnya sedikit berbeda dari so that. Yang ketiga adalah connectives of contrast. These connectives show a difference or something unexpected between two ideas. For example, although, but, yet, however, and despite. Connectives ini biasanya menunjukkan perbedaan atau hal yang bertentangan antara dua kalimat. Biasanya digunakan untuk mengatakan walaupun begini, tapi tetap begitu. Adverb clauses. Words like although, even though, and do are used to show a contradiction. These words often come before the main clause. Kalau biasanya mau dikatakan walaupun ini tapi tetap begitu, kita biasanya menggunakan kata although atau even though. Namun biasanya diletakkan di awal kalimat. Conjunctions, but and yet connect to complete ideas that are opposite. They are placed in the middle of the sentence. But dan yet itu merupakan kata penghubung digunakan untuk dua kalimat yang isinya bertentangan. Contohnya, dia capek namun tetap bekerja. Yang ketiga adalah transitions. However, nevertheless, and nonetheless are used at the beginning of a sentence to show contrast with the previous one. Kata seperti however biasanya dipakai di awal kalimat kedua untuk menunjukkan kalau isinya berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Kata ini biasanya lebih sering digunakan di tulisan yang formal. Yang keempat adalah preposition. Despite and in spite of are followed by a noun or verb in or gerund. They also show contrast but not like conjunction. Kalau mau biasanya mengatakan meskipun, bisa menggunakan despite atau in spite of. Setelahnya biasanya kata benda atau kata kerja yang ditambahkan ing atau disebut dengan gerund. Connectives of direct contrast. These are used when you want to directly compare two opposite things. Examples, while, were areas, and on the other hand. Kalau mau membandingkan antara dua hal yang berlawanan secara langsung, biasanya menggunakan kata while atau on the other hand. Misalnya satu pendiam, yang satu ramai. Yang kelima adalah connectives of conditions. These connectives show that
one thing depends on another. Words like if, unless, otherwise, and or else are common. Connectives ini nunjukin syarat jadi sesuatu bisa terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Contohnya, kalau nggak belajar, ya tidak akan bisa paham. If and unless. If shows a condition and unless means if not. They both help explain what must happen first. If artinya jika dan unless itu kebalikannya. Namun artinya kecuali kalau dipakai buat bilang syarat suatu hal. Yang kedua adalah otherwise and or else. This expression tell what might happen if the conditions is not met. They are useful for advice and warnings. Kata-kata ini biasanya digunakan untuk memberitahu akibat kalau syaratnya tidak terpenuhi. Biasanya digunakan ketika mengasih saran atau peringatan seperti bawa payung, kalau tidak bisa kehujanan nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.